May gala kumusta og maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pizza 23 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini nausab ang inyong kabrad sa Kanginan, KSR Nonoy B. Ang mudapit kaniyong may galas papakiguban kanako sa tulumanon panikay sikas kabuntagon sa pagdasig kaniyong tanan sa pagpabangon o ingon man sa paghisgot pagtuon sa mga mahinungdanong butang nga gibilin nga ni kanato nga para rapod kini sa atong kaayuhan. Dako kay kaayuhan og tipik sa kabahin sa labi na sa kinabuhing dayon kay kanang bitang moingon ta nga hinulaman nga kinabuhi wa gitay mabasa mahigala nga hinulaman nga kinabuhi kay ang tao kung dili manumbaling makaigsunan sa gihatag sa Ginoo nga kahibalo dili siya manumbaling nan kasakitang dayon ang maangkon niya ng tawhana, kasakitang dayon ang ihatag, kasakitang dayon ang matagamtaman, which is impierno na siya. Kay kung manumbaling ta atong paminawon ang maayong mga butang nga para po sa kayuhan sa atong kalag, makabaton kita og kinabuhing dayon. Gihatag na sa Dios. Dili na siya may gala nga pahulaman. So una atong daygon og pasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga niya na pud kita makaigsunan. Gilugayan na pod og laing adlaw nga atong mga kinabuhi aron kita makapadayon sa atong inadlaw-adlaw nga mga gimaton. Ining taknas kabuntagon, una na to siyang pasalamatan nga gitagaan ta og maayong dagan sa panahon, maayong panglawas nga kita makabangon og makaarangkada. O ginaot nga kining ato pagatun-an karon nga pulong iya kining tagaan og gahom aron sa yano nga paagi masabtan natong tanan nga mikuyog sa atong panag-uban sa tulumanon panikay-sikay kabuntagon. So maayong buntag sa atong tanan nga mga sukintig paminaw sod sa 44 ka mga kabarangayan sakop ni atong Dakbayan kay ang Dakbayan sa Iligan gilangkoban man sa 44 ka mga kabarangayan. So maayong buntag usab sa atong sikbit nga mga probinsya kay bastag naalay koneksyon sa internet kasi pagkaron napata may galas sa internet. Bisan unsang matang may galas kahimanan nga gitugutan sa tulabaw nga makagawom ato ning gamiton. Gamiton nato alang sa iyang kahimahayaan, dili kay sa atong kahimahayaan. So mao ning niya nga bisan pa og wala pa ang signal sa tuang radio station, magpadayon gyapon kita kay niya may internet. Ang internet kung naay koneksyon, so makapaminaw o makahimo sa panag-arangkada o makahimo sa panag-uban kanato karong buntaga. So may buntag kaninyo dihan tanan, ilabi na sa sikbit nga mga dapit diya sa Misamis Occidental o diya sa Gango atong higala diya si Brad Joel Tagalogin Quaresma. May buntag ni mo da Joel. Unya niarang kada usab karubutaga sayo kay nibangon si Pastor Jos Amores. May buntag og ni Ma'am Lia Rosa Iltagon Sanchez og ni Sir Raymond Libor og ni Madam Budat Ausa. May buntag ninyo din ha o deres Pilipinas og asa mo karon diya sa Korea kay Korea man ni South Korea ba ni si Madam Budat Ausa. So may buntag ni Madam maayong pagpanikay-sikay o may buntag usab ni Brenda Bernal ni Ma'am Brenda Bernal. Thanks be unto God, ingon niya, for His mercy endureth forever. Good morning. So salamat ni mo diha ma'am niya. Good morning po diay sa kang Sir Dodong Komiso nagpatalingog si Dodong Komiso, si Ma'am Delia Bangkuyo Espinosa, si Ma'am Gracie Crisalin Laborte. May buntag ni Sir Rico Junior Tracarol, ni Madam Ana Cortel, ni Sir Rick Cuenca. May buntag ni Muda Sir og ni Ma'am Venus. Pangumusta lang ko diha ni Ma'am Venus. Si Madam Esther Datuon nga walay pagkapobre gikan pa kaniya tug hangtod karon. Unya mayong pagpaminaw po day kang Brad Bobby Bariga. Brad, may muntang ni mo na Brad og hinaot nga ang Ginoo mga panalangin kanatong tanan. O ana gyud naagi panalangin may gala kay unsa bay panalangin nato may gala sa sayong taknas kabuntagon. Panalangin nga
nakaginawa ta, panalangin na, di ba? Nakabangon ta karon buntaga, maayong panglawas, panalangin na. Kita manggod mahigala kay mga tao naanad og panalangin kanang makita ba nga butang, material things. Mao na mahigala ang naa sa tong pangunahuna, pero wata kabalo mahigala nga ang panalangin nga gihatag sa Ginoo hilabihan kadako, kana lang kinabuhing dayon. Kana lang kinabuhing dayon nga gihatag sa tao. Gihatag sa matag usa. Panalangin agikan sa Dios kay kinsa may makahimo may gala nga tao nga moingon nga ako do na ko'y kinabuhing dayon. Giyon sa man nimo na pagsiguro. So wala gyoy tao nga makahimo may galas pag-angkon sa kinabuhing dayon kung wala siya'y masandigan. So karon ni ata, so angay tang malipay niya na, di ba? Angay tang malipay nga dunay kapaingnan sa atong kalag. May buntag ni Ma'am Esterlina Artaso Abiabi. Good morning, Brad Nonoy. Salamat nimo diha, ma'am, o gauban sa imo ang tibok pamilya. Direta, niato nakalabay simana ang katapusan natong gihisgutan, justification through faith. Karon, atong hisgutan may gala ang justification by the blood of Christ. Gipakamatarong pinagi sa dugo ni Kristo. So magkutlo ta may gala dire sa Romans chapter 5 verse number 1 ta magsugod. Hangtod ni sa piyatong tanahon. Sa Romans chapter 5 verse number 5. So diha ang tataman. So magsugod ta sa verse number 1. So dinhi ingon din ni may gala, doon ni kalabutan sa justification through faith. Gipakamatarong pinagis pagtuo. Kani justified by the blood of Christ. Gipakamatarong pinagis sa dugo ni Kristo. So, dinhi ato mabasa dire sa verse number 1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kanang pagtuo, ang pagtuo may gala nga gikan gayod sa Dios kang Kristo. Kay kini si Apostol Pablo, kon atong balikan ang iyang background ba, ang iyang pagkatao, lahi man gyud sa ato Kay ngano man, kita may gala sa atong pagkatao, kinsa may natao diha nga nagsugod og 5 anyos ang edad, nga napalig-on na diha sa doktrina sa balaod. Di ba ang mga Hudyo mo ni ilang kultura nga 5 ka tuig pa lang ang bata gitudloan na. Kita gitudloan ba ta? Lahi man gitudlo sa tuwa kay kanang kuyog-kuyog ra ganita og simba pero wa ta kay bawg unsa atong gisimba, di ba? Ingon ana. Kuyog-kuyog ta og mga kasaulugan, unsa pa na kasaulugan pero wa ta kasabot unsa to nga kasaulugan, unsay kahulugan, di ba? Ingon ana ba? Kanus arman ta nakasabot sa dihang naminaw ta sa pulong sa Ginoo. Diha ta nakasabot. So mo nang kung ato itandi may gala si Apostol Pablo sa atua, layo ra kay ta wartas kumingking mga kaigsunan. 5 ka tuig pa lang gitudloan na siya ni Gamaliel, usa ka Pharisee. Mo na may gala ang kwamitaw kulturas mga Hudiyo manggod naghupot og religion nga Judaism. Ang Judaism nagtuon og Mosaic law. Balaod may gala ni Moses. Gikan pas pagkabata, gitun-an sila. Sumao na nga sa kasing-kasing ni Apostol Pablo nga luyo sa iyahang nakatunan, kay wa man ni siya kaagi og mga Hudiyo may gala, wa may mga Hudiyo nga niagi may galag hubog-hubog, niagi og adik-adik. Wala. Dili ingon ana nga pareho nato mabitaw na nga ingon nga ang mga hintil hugaw para sa ilaha kay sila matarong gayud kung hisgutanan may gala sa unod-non o kanang pagtinir may gala og pagtulunan nga kanang iya sa Dios. Grabe ang mga Hudiyo. Sumunang dili basta may gala nga mo solwin ka og Hudiyo kay makig-argue gyud na. Sumuna ila ang kinaiya. So si Apostol Pablo loyo sa iyahang nakatunan pero wala diha ang kalinaw, wala diha ang kalipay, wala diha tanan. Wala diha sa dihang
iyang nasabtan mga kaigsunan, iyang gisusi kay, simpre, mususi man gyud may galas kamaturan, kana bang usa sa part ba sa iyahang kinaiyanhon nga gikan sa pagkabata matudloan, lahi biya ng matraining kas pagkabata pa, tanawa ra ko ng bata ha, matraining og trabaho gamay pa, di ba? Inikadako magtubo na nga matanom sa hunahuna nga trabaho gyud, kugihan gyud, di ba? Kugihan mo na ang mga Hudyo, kugihan nga mangalap og katubang mga pagtulunan sa katiguangan nga ilang giilang nga Dios sa Israel, mo na ang Judaism. Wala na sila nag-ampo may galag mga Diyos. Wala na nag-ampo may galag, una na ba? Pero si Apostol Pablo sa dihang iyang nasayran nga ang iyang pagtulunan nga gihuptan, wala day diha ang kaluwasan. Di ba? Kay nga naman sumagod sa wa pa siya mahimong apostoles, unsa man siya? Tungod sa iyaang kasinsero sa paghupot sa maong pagtulunan, iyang gilutos sa mga Kristohanon. Unsa man to? Iyang gipanggapos, iyang gipangdagmanan, iyang gipapriso, iyang gipapatay. So sa diha nga iyaang nasusi ang kamatuoran, nasusi ang pagtulunan ni Kristo nga sa espirituhanong kahimtang di ay, mabitaw na nga ang kaluwasan, ang doktrinas kaluwasan nasandig di as pagtuo. Ngano man na? Tungod kay ang tanan gihiusa. Kay sa espirituhanong kahimtang di ay, mao ni kulang sa mga Hudyo, wa nila dawata si Kristo. Nga si Kristo di ay, mao ang kinabuhing walay katapusan. Nasandig di as pagtuo. Pagtuo, nga dili sa atong kaugalingong pagtuo, kung dili iyan ni Kristo. Muning dinhi, busa ingon nga gipakamatarong pinagi sa pagtuo, kita adunay kalinaw. Uban sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesus. Nganong makabaton man tag kalinaw? Tungod kay ang kalinaw, mao man ang Dios. Justified means just as if had never sinned. Kana bang nagpasabot nga samara nga wala kitay sala. Dili kita makasala. Dili kita makasala, kung dili giila nga wala kitay sala. Atubangan sa Dios. Kinsa may naghimo ana? Tungod na sa gasa sa Dios nga si Kristo. Nga mo'y atong giangkon. Giangkon meaning atong gituhuan ba yang gihimo. Katong dugo nga gipagawas gikan siyang lawas, mo'y naghugas. Unsa na kabililhon. Walay ato niya na, iya na sa Dios. May buntag ni Sir George Lakang-Lakang. Good morning nimo diha Brad Noy, o good morning sad sa akong mahal nga naminaw sad karon. Oy, belated happy birthday di ay katong inahan ni Ma'am Lia Lambirang, nagsaulog sa adlaw nga natawhan ni atong adlong Biyernes. Naulahi kog basa sa iyahang text. Nahuman naman ta dayon ni atong tulumano nato. So sige lang, karon lang mihin kog belated happy birthday. Sa inahan ni Ma'am Lia Lambirang, kinsa nagsaulog sa adlaw nga natawhan naman to yang text biya tong tanahon tong okay. Niya. Iyang mama nga nag-birthday niadtong Friday. Si Mrs. Carolina Lambirang, ika-87 na. Kanang 87 ang edad diya sa Tuminubo, no? May bunta niyo diya mga taga Tuminubo, kanang 87 ang edad. Bonus na kayo na, dako na kayo na nga bonus alang niya ng idara. Di ba? Kinsa bay dili malipay kung makabot ka niya ng idara. Nga hangtod karon makadungog gyapon ka sa maanindot nga pulong sa Ginoo. Kini bitawng pulong sa Ginoo. Dili nimo ni ma-appreciate kon dili nimo ni basahon o dili nimo pamalandungan. Mao bitaw na nga kaniadto ingon ko busy ko. Busy. Pero sa kabisi may galakon inaana na lang perminti nga to ang panghunahuna, dili ta makaipsot may gala sa mata sa Dios. Kaya ang Dios naghatag may gala og naghatag na kanato og panahon nga aron kita manumbaling sa iyang pulong. Tanawa ra gud, unsay disenyo sa Ginoo sa usa ka adlaw, sa 24 oras. Gidisenyo niya nga gitulo niya kabahin.
pangita og trabaho, ma-private og public, nga mosobra sa 8 ka oras. Pangita. Kung naa ba na? Kung naay mosobra, 1 ka oras, wala bay bayaran, wala bay bayad. Di ba kung mosobra sa 8 ka oras sa imong trabaho, overtime na na. So pagkabayaran ka. Ingon ana may gala. Disenyo man na sa Ginoo nga ang tao mo trabaho sulod sa 8 ka oras. Unsay giingon sa mga doktor, insaktong oras. Insaktong gitason sa oras sa dihang ikaw matulog. Ingon ang doktor, 8 ka oras ang insaktong oras ang gitason sa oras nga ikaw matulog. Ngano man, kay ang saktong tulog makabaton ta og nindot nga panglawas. Kay ang kulang og tulog mo nang makakuha tag balatian. Di ba? Kung imo nang supakon, nan ang disenyo sa Ginoo imong giguba. Ikaw mo'y naghatag og kadaot diha sa imong lawas. Di ba? Di ba tinuod? So mo nang naa. Kung maingon ta may gala, busy kay ko, nya asa man ding 8 ka oras. 8 ka oras sa pagkatulog, 8 ka oras sa pagtrabaho, 16. So napay laing 8 ka oras, kay tulo man nakabahin. Para asa man to? Unsa may imong buhaton anang laing 8 ka oras? Manlaba ko? Panalitan, tuguta to, manlaba ka. Nabay manlaba nga 8 ka oras sa isa kadlaw? Naa ba? Pangita ako no mo manlaba diha nga maglaba nga 8 ka oras sud sa kadlaw. Kung naa man tingali, pero talag sara. Kung naa man ugaling. Depende siguro sa gidaghanon kung tingali. Iya ang trabaho, mao ang paglabada. Kay naa siya sa tawag na, kana mga manglabada ba, nga masin. Nagtrabaho siya. Pero di ko mutuo nga ang iyang trabaho mula pa sa 8 ka oras. Kung 8 ka oras gani, mula pa sa 8 ka oras, overtime na nalagi. Nanay bayad. So ang ato ba, practical ba nga, asa na to gamiton ang laing 8 ka oras? Imposible, og di kita kagahin og 1 ka oras para siyang pulong. Di ba? Mo nang naa. So balik ta mga kaigsunan. So dili mahimo nga ato ang palabyon kini nga panahon nga samtang buhi pa kay mao ni ang panahon nga gihatag nato aron kita makahibalo. Aron kita makakita sa kamatuoran. Mao ni may gala ang panahon nga buhi pa ta nga unta pangitao nato ang mga butang nga gitugot o nakahatag o kanang kabubuton ba sa Dios, mga butang ato ang kunon. Unsa man mga butanga? Mao ni niya. Ang pagkamatarong nagpasiugda nga ang pagkamatarong usa ka legal nga deklarasyon nga adunay nagpadayon nga mga sangputanan. Dili usa ka nagpadayon nga proseso. Kaya ang kaluwasan, dili proseso. Ang kaluwasan, instant. Ang pagkinabuhing Kristohanon, mo na proseso. Kaya kining pagsabot, kining pag-appreciate siyang pulong, dili ka maka-appreciate nini. Alang-alang, sa usa ka adlaw, pagbasa nimo, kasabot na ka. Dili na. Samtang kita, magtubo, magtaas ang atong pangidaron, hangtod mo sangkos katigulang, magkabagtik, magkaligon ang atong kahibalo di siyang pulong. Iunana na. Mo ni ang testimony ni Apostol Pablo, dili siya makuno. Dili siya mailad. Mo nang sa mga Kristohanon nga mingon nga, nidawat mo ko ni Kristo nga akong bugtong peso lang nga manuluwas, kaniadto, kanusa. O kaniadtong niaging mga katuigan, panalitan, 5 na katuig ang milabay. Unya, unsa may imo ikapakita nga nagbunga ang espiritu nga naa nimo, kana bang unta magbaton ta og Dios nung kinaiyahan? Unsa man? Naa ba? Ato bang mapakita kana bang ang silingan nimo musulti ba nga ay kana siya na usab lagi na siya sa una palahubog kay na karon di na. Mao nay klaro kayo nga nagpatinaw. Mo nay klaro kayo nga dunay gyud kausaban. Sa ato pa nagpasabot ka na siya, ikaw tinuod gyud nga Kristohanon, kay ang balaang espiritu naglihok man diha sa imong kaugalingon. Imo nang masabtan may gala nga kung ikaw Kristohanon nga naglihok ang balaang espiritu nga nakanimo, dunay kausaban. Ngano? Kaniadto nga dili ta ganahan og mubasa og Biblia sa dihang atong tudluan tong kaugalingon, kung dunay adlaw nga dili ka kabasa og Biblia, murag ang imong gibati. Ngano man na? Naglihok na ang balaang espiritu diha sa imong kaugalingon.
Ingon na ba? Mo nang na nga dinhi atong ipadayon gipatinaw pagyod ni Apostol Pablo iya pagyong giingnan ang mga Kristiyanon sa Galacia. Unsa ba iyang gisulti sa Galacia? Galatians chapter 2 verse number 16. Kay kining Galacia lahi po ni kinaiya. Kay nag-observe man ni sila og kanang ritual. Nag-ampo gyapon ni mga Dios-Dios. So sama gyapon sa atong kahimtang kung kita no natay giampo nga mga Dios-Dios naghimo og mga ritual, sumo gyapon ang Galacia. So lahi ang training nga base man ko sa experience ngano nasulti ni Pablo kanang iyagong gihingusgan ba. Ingon siya nga iyang giingnan ng mga Kristiyanon sa Galacia ba. Knowing that a man is not justified by works of the law. Kay kung doon nagyoy magpasigarbo bitaw nga tao, nga mingon nga, ako, matarong gyud ko, kay, kuan gyud kanang maayo kog binuhatan. Ana ba? Dili na mahimo. Mo na kang Apostol Pablo, kay kung magpasigarbo ka, nga namatarong ka, pinagi sa imong mga binuhatan, maayong binuhatan, mas labaw pa si Apostol Pablo. Mo nang nakasulti siya na, kay base siyang experience, kung tinun-anay lang og balaod, gabata, 5 anyos pa lang si Apostol Pablo. Kahibalo na siya. Sawa pa siya mahimong apostoles. Judaism kuni siya. Ang Judaism, gatuon may galag Mosaic law. 5 anyos. Pag 10 anyos, memorize na nila na Mosaic law. Mo na ilang kultura. Kita, natin ang memorya. Sa atong edad nga 10 anyos, ako bitaw, edad ko 10 anyos, wagyud ko hinumduman nga isa ka bersikulo nga na memorize mahigala, wagyud. Pero ang mga Hudiyo, si Apostol Pablo, sawa pa siya mahimong apostoles. Memoryado na. Mo nang dili siya mailad sa pagtulunan nga moingon ang Kristohanon, mga Kristohanon man sa Galacia, nga moingon nga ako man gidawat si Kristo. Mo bitaw tong ingon si James. Si James bitaw, ipakita ang imo ang resulta sa imong pagtuo. Ipakita ba? So unsa bay naa des kasing-kasing nimo nga dili kay kutob lang sa sulti, kutob lang sunahuna, wala di as kasing-kasing. Kini ang pagkasinsiro ba kinasing-kasing pagdawat ni Kristo. Mabitaw na nga ang pagdawat ni Kristo gidawat nato siya diha sa atong kasing-kasing. Wala na siya gidawat may gala nga pinagi sa atong bukog, wala. Gidawat nga pinagi sa atong atay, wala pod. Di ba? Dawaton siya diha sa atong kasing-kasing. May buntag ni Ma'am Leah Lambirang. Ma'am, karon lang gyud ako nabasa ang imong kuan. Di pa lang gyud dugay katong imong text ba nga birthday sa imong mama. Ingon ko, belated happy birthday sa imong mama, no? Nga nagsaulog ni atong adlaw Biyernes. Ang ngalan sa iyang mama ato ganing balikan, ha? Ang ngalan sa iyang mama, si Mrs. Carolina Lambirang. Kay kuan man gud ma'am, nabasa na ko imuhang message, humana ko program. Sumoto nga, na maday gi-chat si kuan, si Ma'am Leah Lambirang. Pero sige lang. So na. Anyway, karon ato mang nag-greet ang imuhang mama. So 87 anyos mo nang ingon ko, kanang edad nga 87, bonus na kay na. So may buntang ninyo diha mga taga Tuminobo. So padayon ta. Ingon din sa Galatians sa chapter 2 verse number 16. Atong una-unaon ba nga ang mga tao sa Galacia mao-maora po nato kung in terms sa pagtulunan sa religion, mao-maora po ni. Nga naghimo gyapon mga ritual. Ingon si Pablo sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 16 nga nasayod nga ang usa ka tawo wala gipangamatarong pinagi sa mga buhat sa balaod. Kay kung doon na lagi tawo nga magpasigarbo nga namatarong siya pinagi sa iyang binuhatan, buhat sa balaod man na, walay laing labaw. Kung naluwas ka, mas naluwas si Pablo. Muna iyang ingon. Apan pinagi sa pagtuo ni Hesus Kristo, bisan kita mituo diha ni Hesus Kristo, aron kita paka matarungon pinagi sa pagtuo ni Kristo og dili sa mga buhat sa balaod. Kay iyan ning na-explain tungod sa iyang experience kasinatian
nga suhito siya sa balaod. Ni si Pablo. Kaya pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay unod nga pakamatarungon. Walay unod. Ang kalinaw moabot kung kita makasiguro sa atong kaluwasan. Doktrinas kaluwasan na, number 1, yun natong makatunan. Doktrinas kaluwasan. Kay bisan unsa pa ang relihiyon nga imong gihuptan, wala ay kaluwasan diha sa relihiyon. Kay bisan si Apostol Pablo, gikan siya pagkagamay bata, naghupot og relihiyon, Judaism. Nagkat-on og balaod, mosaiklo. Mosaiklo gani specific nga katong gisulat ni Moses gikan sa Book of Genesis padulong sa Deuteronomy. Muna ang giingon may gala sa ni Joshua bitaw, kanang giingon sa Joshua nga gigamit sa kadaghanan, Joshua 1:8. Ato ganin tanawon. Dali kita na tong Joshua 1:8. Ingon diha, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Kay kini kuno nga libro sa balaod, kung imong itanom, itisok na imong kasing-kasing kanang tibol ba? Tibol of the heart. Nabay tibol of the heart. Di ba? Mabasa nimo na diya. Dili lang kay sa sulat-sulat lang. Kini nga libro sa balaod, gisulat ni Moses. Gisulat. Pero kinahanglan nga isulat diya sa papan sa imong kasing-kasing aron dili malimtan. Tibol of the heart. Di ba? Mao nang naa magkaigsunan nga the book of the law specific ana katong gisulat ni Moses nga gihatag ni Joshua. Ang tao nga dili mo biya sa pulong sa Ginoo kanabang magtamod perminting mao bitaw na nga isulat sa kasing-kasing aron dili malimtan. Mao na nga dunay kung dili nimo malimtan dunay prosperous, dunay success, kalampusan. Muna ingon ni Joshua, experience po na niya. Pero diretas kang Apostol Pablo, experience po niya ni. Lain-lain og kasinatian ang tao. Lain-lain og gihatag ang tao, ang Ginoo kanabang doon na tayo lain-lain nga giya. Sabay lain-lain. Basin gani sa atong hitsura, lain-lain tag hitsura. Tanawara ko ng imong dagway, kung pareho ba tag dagway, di ba lahi? Unique. Ngano man na? Sa kadaghang tao sa kalibutan, pila ba ka bilyon ang tao sa kalibutan? Pangita og nabay kapareho ni mugnaong, di ba wala? Wala no? Naalay, murag magkapareho. Mura lang, pero di gyud pareha. Tanawang iro. Tanaw kang iro. Mailhan lang nimo siya nga lahi nga iro, depende sa klase sa iro. Pero iro gisang tanahon. Ang tao, baboy, pareha og naong. Pero ang tao, dunay nagkalain-lain nga naong. Munay talagsaon ba? Talagsaon. Nga ang Dios naghimo kanato niya na kita rapod ang gitagaag-kalag, tao rapod ang gitagaag-kalag. Tao rapod ang dunay tulo ka bahin, espiritu, kalag ug lawas. Kay kun wala pa ng espiritu, wala pa kalag ang tao, ipakaon nunta ang tao. Sama sa may gala sa hayop. Munang daghang moingon ba nga ang tao walay kalag. Kung ang tao wala pa kalag, naon tay karning tao. Kay kutob sa hayop nga walay kalag, gikarni man. Baboy, karning baboy naa. Baka, karning baka. Kabayo, daghamang kayong dili mo kaon ng kabayo, dili man kay na siya well known nga dunay karning kabayo, talagsara man kay na mahitabo. Pero nagya po yung karning kabayo. So mo ni, balik na may gala sa ato ang nahisgutan. Galacia. Ingon si Pablo nga iya ba ngano iyang nasulti ni siya? Kung boton hunaon nato may gala nga iya ni nasulti kay base sa iyang eksperyensya. Usa siya ka batid sa balaod. Gawas nga abogado siya, Pharisee biya. Unya sa iyang pagka-Pharisee, kwartahan. Dili basta-basta. Ingon na ba? So lahi gyud og kahimtang sa kinabuhi, kahimtang sa natad sa pagtulunan og religion, lahi si Pablo kaysa mga Galatians. Ingon ana, ang mga Galatians
o kita ikumpara, murag mao maora. Ang kalinaw moabot kung kita makasiguro sa atong kaluwasan. Mao ni may gala ang basic. Mao ni ang number 1 atong katunon nga makaibalota ang doktrina sa kaluwasan. Pagtulunan sa kaluwasan, kinahanglan atong mahibaluan. Kay nindot may gala basahon ang pulong sa Dios sa dihang imong mahibaluan. Kaysa magsikag basa og pulong sa Ginoo pero wa ka kabalo kabahin sa kaluwasan, murag wala ra siya. Murag ka gabasag comics. O, mura ba o gakaon ka mahigala o unsa mga pagkaon nga murag way lami. Sige lang kag usap. Muna, dili kini usa ka internal nga pagbati sa kalinaw. Kini nga kalinaw dili ni ingon nga kalinaw nga sama sa atong nabatunan. Dili ni. Apan usa ka external. Tumong nga kamatuoran, ang Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon nga pakigubat. Kana bang nakigubat sa matag tao tungod sa makasasala nga pagrebilde sa tao, batok na to sa Ginoo ug sa iyang mga balaod. Ang unang dakong resulta sa pagkamatarong mao ang gubat sa mga makasasala uban sa Dios. Matapos na sa kahangturan. O kini nga kasulatan nagtumong sa pagtapos niini nga pagpakigsumpaki ngadto sa Dios. Ingon nga ang usa ka tawo nakig-uli sa Dios. Kung nakig-uli ka sa Dios, mo ning gipasabot ni Pablo ngadto sa mga Galatianhon. Kung kamo nagdawat sa doktrina sa kaluwasan nga iyan ni Kristo, pagbaton. Pagbaton o pagkinabuhing Dios nun. Ayaw na niya ng pagrebelde sa Dios. Kung kamo naghimo og ritual, naghimo pagampo nga inani nga klase nga inampuan, ayaw na. Ingon si Apostol Pablo, ayaw na nagbuhatan ninyo. Kay pagrebelde na atubangan sa Dios. Kay inyo nang gidawat ang doktrina sa kaluwasan nga iyan ni Kristo, meaning nakig-reconcile na ta sa Dios. Niampo na ta ba? Ni surrender na ta. So, musubay na ta sa kabubuton sa espiritu nga niya na to. Mo nang naa. Arita may gala sa versikulo 2 sa Roma Kapitulo 5, versikulo 2, verse number 2. Ingon niya din ha, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Pinaagi sa kang kinsa usab kita adunay agianan. Pinaagi sa pagtuo. Kinsa may itong agianan? Di ba? Si Kristo. Ngadto niini nga grasya, diin kita nagbarog. Mo na gibarogan ni Apostol Pablo. Nagbarog. Na kung kita makadawat na sa doktrina sa kaluwasan, makibalo nga diha kang Kristo, diha ta mo barog. Og nagakalipay diha sa paglaom sa himaya sa Dios. Kita adunay agianan ngadto sa Amahan. Tungod kay gilumpag ni Hesus ang tunga nga bungbong sa parte og gihatagan kita og agianan sa dihang siya namatay sa cross. Atong makita kung unsang paagi si Hesus naghatag kanatog agianan ngadto sa Amahan. Di ba kabantay mo atong sa dihang ni-declare na siya nga natapos na. Unya ni dalugdog, ni kilat niya nagisi ang tabil. Katong tabil nga baga kayo, nga murag siminto. Mo na nga karon doon na natin access nga to sa Ginoo, direkta na. Access man na. Gikuha ang tabil. Gikuha ang tabon. Tabon ba? Nga imbis nga kaniadto manggod sa Old Testament, ang taong makasala moagi nga to sa pari. Di ba doon na may mga pari, mga Levihanon man to. Muhalad og mananap. Ang dugo mo ipatulo, paagas. Mo man ay gisunod karon sa kanang mga ritual. Diha man nagikan. Pero kadto iya to sa Dios. So sa dihang namatay na si Kristo, gitangtang na to. Gigisi mo nang diretso na ta, direkta na nga to sa Dios. Direkta mo nang naa agianan. Ang agianan gikuha sa Dios. Pinagis kamatayon ni Kristo. So mo nang naa, kadto na tay access sa Dios. Moagi padayta og kanang middleman, moagi padayta og pareha nang moadto ka og mayor. Makig-transact ka. Hamang ka moagi sa staff
sa tigpamaba sa mayor, sa presidente, asa man ka, sa iyang executive secretary. Di ba? Makadiretso ka ba? Dili. Muna naka-nindot may galas Ginoo ba kay makadirekta ta, diretso niya. Tanang panahon sa ito kinabuhi, tanawa. Kanang doon natin problema. Ahamat mo sampit. Ginoo. Di ba natin access? Muagi ba taog kisi ato agyan? Munang dili pwede nga sa atong pag-ampo, daghan tag-agian. Kaya wala na'y proxy ang Dios. Wala na'y tikpamaba, wala na'y executive secretary, wala. Diretso na. Arita may gala sa kabahin sa tabil nga gitangtang. Naa din sa Mark. Kay si Mark, ang yapong experience base po sa iyang kasinatian sa kinabuhi kay ang Ginoo manggod mo gamit og tao depende sa imong kasinatian. Depende ba kung unsay imuhang gidak-an, unsay imuhang kalidad sa pagkatao sa natad sa imong panginabuhi unsa. Kay pare bitaw si Matthew. Tanawa iya mga statement, di ba kay susama po sa iyang kasinatian nga kolektor. Kay tax collector man siya. Si Peter. Tanawa iya mga sinulat ni Peter, di ba? Kung imong mabasa, sama po sa iyahang panginabuhi, di ba? Unsa may iyang expertise, managat. Dayon paghandol og mga tao nga kay siya doon na may panagatan, dakong panagatan, na nag-iya og dakong panagatan. Tanawa yang statement. Di ba? Ingon ana pod. Depende na. Kita makaigsunan bisag unsa pang niya nato mo nang ang Ginoo dili mangita og unsa ka bright, abogado ka, kinahanglan qualification mo nimo na. Di wala nang hinahanglan ang Ginoo na. Ang gikinahanglan sa Ginoo imong kasing-kasing andam na ba? Kay siya ra mo'y muhatag og gahom. Di ba si Moses ingon siya, Ginoo, dili ko makahimo ana kay dili man ko kabalo mosulti. Nga man ko mosulti Ginoo. Pero unsay giingon sa Dios? Ay kabala ka. Ako mo yung makiksulti kanila, pinagi kanimo. Di ba? Kita manggod sa atong kinabuhi, mabalaka ta. Maulaw ta. Ngano? Naaman sa ato ang hunahuna nga di nato ni kaya. Pero wala imposible sa gahom sa Dios. Munang nama kaigsunan sa Mark chapter 15 verse number 38 ingon diha, and the veil of the temple was rent in twain from the top of the bottom. Nabahin, natunga ba? Ug ang tabil sa templo nagisi sa duha gikan sa itaas ngadto sa ubos. Kun unsa na nga pagkagisi, kung tan-aw mo sa video ana, dako gyud pagkagisi. Unya kato nga tabil, dili ordinaryong tabil, dili to tabil nga sama na mga kortina, dili lahi, gahi nga tabil. This curtain was not torn down by man. Wala giingon nga giguba og tao. Ang dili kayo mahunahuna sa mga Hudiyo sa daang tugon, anaa karon dinhi ang tanan sa bag-ong tugon. Mao nang ang bagong tugon, mao nang sa daang tugon si Abraham gipakamatarong pinagis pagtuo kay kun balaod naa si Abraham, balaod sa unod kay tinuli man siya. Pero sa espirituhanong kahimtang naapod si Abraham. Mao na nga gihiusa sa Dios ang tanan, Hudiyo og ang Hintil, gihiusa nga ang masandigan sa kaluwasan mao ang pagtuo. So mo na nga ang stand diha barog nagtumong sa permanenteng posisyon nga natagamtaman sa mga magtotoo sa grasya sa Dios. Grasya rin sa Dios. Paglaom sa himaya. Kato atong balikan tong sa Romans chapter 5 verse number 2. Access by faith into this grace wherein we stand. Kanang stand diha barog nagtumong sa permanenteng posisyon nga natagamtaman sa mga magtotoo sa grasya sa Dios. Ang paglaom
Kanang rejoice in hope of the glory of God. Kanang paglaom diha, paglaom sa himaya sa Dios, dili sama sa kalibutanong kanta nga pulong hope. Ang pulong sa bagong tugon walay kaduha-duhaan. Bugos na. Kini nagisgot sa usa ka butang nga sigurado apan wala pa matuman. Sigurado ba? Kay promise man ni si Ginoo, gipasalig kinsa nagpasalig ang Ginoo. Mo nang importante ang iyang pulong. Ang katapusang padulngan sa magtotoo mao ang pag-ambit sa mismong himaya sa Dios ug kana nga paglaom matuman tungod kay si Kristo mismo ang naniguro niini. Kung wala ang tinaw og piho nga mga saad sa pulong sa Dios, ang magtotoo walay basihanan sa paglaom. Mao na ang gibarugan ni Apostol Pablo nga siya gyud masaligon kay siya sa iyang eksperyensya nagupot siya og pagtulunan nga grabe gyud. Grabe niya kasinsero, pero iyang nakita nga wala day paglaom. Iyang nakita nga wala raman day nis kumingking sa Ginoo. Mo nang nihawa siya, niundang siya. Niundang sa iyang pagkaparisyo. Pero ang iyang pagkaparisyo, iyang pagka magtutudlo, iyang gihatag nga to sa Ginoo. Mo nang nadako ang iyang trabaho, daghan sa sinulat. Nga naman, iyang gipamatud-an nga katong kaniadto nga iyang gibarugan, nga iyang gipakig-awayan, nakigbatok sa mga Kristohanon, sayop day siya. Siya gani mismo ni sulti ba nga katong iyang gihimo nga gigapos niya, gigukod niya tong mga Kristohanon nga tao, bunga to sa iyang pagkawalay alamag. Unsa may gusto day niyang ipasabot nga kinahanglan ang tao makasabot, makahibalo nga ang doktrina sa kaluwasan mao si Kristo. So ingon ana, sa mo nang nama kaigsunan nga sa verse number 3, arita sa verse number 3, ingon dire ang pulong sa Ginoo. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience. Muna ingon ni Pablo. Kamo, gato sa Romans, ingon niya sa taga Roma, mga Kristohanon sa Roma, iyang ingon, padayon lang. Kay kamo naghupot og doktrina sa kaluwasan nga iya ni Kristo, pag kinabuhing Dios nun. Og dili lamang sa ingon, apan kita naghimaya diha sa kasakitan usab. Kay nining kalibutan nga atong gipuy-an, naagyoy kasakitan. Apan tungod sa grasya sa Ginoo nga iyang gipasalig, walay problema. Sa nasayod nga ang kasakitan, nagabuhat og pagkamapailobon. Kinahanglan magpailob. Na pandemic, lisod ang kahimtang sa panginabuhi kay pandemic, sige lang. Pailob lang. Ayaw lang bagulbol. Ayaw lang bagotbot kay ang Ginoo mag-supply. Si Jesus mitudlo niining kinabuhia. Aduna kitay mga kalisdanan ug ang kalinaw ana kaniya kang Kristo. Unsa ba iyang giingon sa ni Kristo? Si Kristo mismo Arita sa kanang statement mismo ni Kristo nga kamatuoran. Muna ingon ni Kristo, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Kini maabutang nga akong gisulti nga na kaninyo, aron dinhi kanako kamo makabaton og kalinaw. Ngano nakabaton ta kalinaw? Di ba? Ngano kita? Makaunahon na man ta nga adili ko na kay gobot na. Ngano man na kinsay nagbutang kanato ana? Ang Ginoo mo'y naghatag ana. Sa kalibutan kamo makabaton og kasakitan. Kay kining pandemya kasakitan man Kining pagtaas sa presyo sa gasolina kasakitan Ngano? Ang epekto niya na may gala magmahal ang mga palaliton. Kasakitan na. Apan, bilisan luyo sa mga kasakitan, ingon si Kristo, apan pagmalipayon. Gidaog ko na ang kalibutan. Magkinaunsa man may gala, magkinaunsa man ang atong kahimtang, kung mamatay man ugaling kita tungod sa kalisdanan nga atong nabatian, ayaw kabalaka,
Kaingon si Kristo, gidaog ko na ang kalibutan. Gidaog naman niya. I have overcome the world. Nan, kinsa ba itong saligan? Karon, mabalaka pa ba ta? Siyempre, nate kabalaka, pero mahupay, nga naman, na may Kristo itong kasing-kasing. Ang problema dahil walay Kristo sa imong kasing-kasing, mo nang daghan sa mga maghikog. Wala may Kristo. Sa 2 Corinthians, ingon din 2 Corinthians chapter 1, verse number 4. Ingon diri ang pulong sa Ginoo. Who comforteth us in all our tribulation. Kinsa man kuno ang nagalipay kanato diha sa tanan nato nga mga kasakitan. Tribulation, kasakitan man na. That we may be able to comfort them which are in any trouble. By the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Ang Dios ana. Muna nga, sa mga kasakit, mga kaguol, na atay madumduman, nga natisok dahil sa kasing-kasing, Lord, salamat kayo. Lord, imo man kining gitugot Ginoo, nga mga kasakitan, nga mudangat sa kinabuhi. Lord, pasabta ko, Lord. Pasabta ko. Ngano? O, ano ba? Imong sultian ng Ginoo. Di naman na nimo masulti ka ng problema nimo nga bugat kayo nimo na sinati nga problema. Ato na sa Dios isulti. Ayaw pag isulti diya sa tao. Posible na kung sa tao nimo isulti, matambagan ka og dili mao. So mo na nga naaman po'y makuhaan na to og tambag nga mga tao. Katong mga tao nga nakita na to nga napaligon po diha sa pulong sa Ginoo. Sama kang Pablo. Nabatay makita des palibot, nabatay makita des mga silingan. Munang dili ka moduol sa mga tao nga dili walay kay balos pulong sa Ginoo. Kay tambagan kag dili mao. Pareha nang nagkasakit. Ay, naisakit si Kuan lagi. Maria akong anak nagkasakit. Magpatambag ka silingan. Ya karon imong silingan dili di ay Kristohanon. Wala day makibalos pulong sa Ginoo. Wala diha sa iyaha ang doktrina sa kaluwasan. Tuduan ka nga, ay, nakuha na, Mari, nabuyag ka na. Ato dito sa kuan, paghala dito manok, di. Natambagan ka og dili mao. Mo na angay bantayan. Mo ni din ingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 4, kinsa naglipay kanato diha sa tanan nato nga mga kasakitan. Bisan pag sa mga kasakitan nga atong natagamtaman kay kini si Pablo daghan gyud nga mga kasakitan nga iyang natilawan. Kaniadto siya ang tigpasakit pero sa dihang na konbiktar siya iyang kasing-kasing diha kang Kristo, usa na siya ka Kristohanon, siya na pud ang gisakit. Di ba? Mo nang naman kay sunan nga makita daw to din nga sa Revelation sabay hato ni tanaw Revelation chapter 7 verse number 14 ingon diri sa pulong sa Ginoo, and I said unto him, Sir, thou knowest. And he said unto me, these are the which came out of great tribulation. Kini mga kasakitan nga ito natagamtaman karon hinumdumi. Kini tribulation pa lang na, kasakitan. Na ay great tribulation. Ano man ang great tribulation? Diba? Dako nga kasakitan. Dako na, great God. Para ba ng great commandment? Ano may great commandment? Higugma ang Dios sa tibok nimong kalag, sa tibok nimo. Mangita pa dahi ka og laing nga commandment. Nga mo naman ay gitudlo sa Ginoo, ni Kristo mismo. Great. Pinakadako nga sugo. Higugma ang Dios. Una, duha ra man nakasugo. Higugma ang Dios. Labaw sa tanan, sa tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong unahuna, tibok nimong kalag, tibok nimong kusog. Ikaduha, higugma ang imong sikatao. Higugma imong silingan, sama sa imong kagalingon. Great na, great commandment. Sa tribulation, makasakitan na to karon, tribulation man kining pandemic,
taas ang presyo sa gasolina, tribulation. Pero na ay great tribulation. No, ingon dia sa verse number 14, ug ako miingon ngadto kaniya, Sir, ikaw na sayod. Og siya miingon kanako, kini mao sila nga migawas gikan sa dakong kasakitan og naghugas sa ilang mga biste og mihimo kanila nga maputi diha sa dugo sa nating karnero. Ato makita nga ang tanang mga Kristohanon sa palibot sa trono nga gikuha gikan sa dagkong mga kasakitan. Dinhi sa yuta, siya misaad nga siya mag-uban kanato og mohatag og paagi sa paggawas kanato gikan sa maong kalisdanan. Kay wala naman unya kasakitan nga matagamtaman. Kay ang tao gipasaligan man sa Dios og kinabuhing walay katapusan. Gitagaan og kinabuhing dayon. Kung walay katapusan gitagaan og kinabuhing dayon, asa man ta ibutang? Langit. Sa lugar nga wala na'y kasakit. Kaya ang impyerno, mao na ang kasakit. Mo nang ingon si Kristo mismo, Matthew chapter 4, verse number 45. Ingon diha, that ye may be the children of your Father. Kung kita di ay, Kristohanon, nagdawat ni Kristo, katong bugtong personang manluluwas, kitawag tag children of your Father. Aron kamo, mamahimo mga anak sa inyong amahan, nga naa sa langit. Kay siya, nagahimo sa iyang adlaw sa pagsilang, nga na sa dautan o nga na sa maayo, o nagapadala og ulan sa matarong o sa dili matarong. Ang Ginoo patas nga naghatag nga ni kanatos kalibutan. Naay mga kawatan, daghang mga kawatan ay daghang mga limbungan. Gipatay ba na diretso sa Ginoo? Wala. Wala na gipatay. Gitagaan pa naghigayon. Nato madunggan karon. Nayato ang maaninaw nga dunay mga drug addict. Ni patay og mga moni muna nang rape pagyud. Pero wala sila patya sa Ginoo. Gitagaan gyapon sila kahigayunan. Hangtod karon napagyapon buhi pa. Ngano man na? Dili pa panahon. Mao na nga kon ang mga daotan nga mga tao nining kalibutan na mo nang giingon diha og nagapadala og ulan sa matarong og sa dili matarong. Kung dunay mga lugar dinhi sa kalibutan nga dili matarong, ang Ginoo patas nga nagpadala og ulan. Dili mahimo nga ang mga tao nga bisag daotan sila, nanginahanglan sila og ulan, wala sila tagay sa Ginoo. Dili ingon na ng Ginoo. Patas. Ang usa ka pinakadako nga mga example o basihanan sa usa ka hingpit nga matarong sa kanang pamulong sa Dios, apan adunay dako nga kapaitan sa kinabuhi, makita nato sa pagtulunan ni Job. Si Job gisulayan sa kasakitan apan ang iyaang pailob dili gayod kapuyon. Perminti nga nag-alagad sa Dios. Munay usa ka example nga to makita dinhi. Sa diha nga kita moagis kagulanan, dili angayan. Kinahanglan natong hinumduman nga kita mao ang paghimo kanato nga mas lig-on diha sa Dios. Si Jesus gisulayan sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi, apan wala gayod maluya. Ingon na may gala sa atong Kristohanong kinabuhi, dili ta magmaluya. Padayon ta nga magmalig-on diha ni Kristo, kay ang atong kalig-on nga gikuha, ang atong kusog iya ni Kristo, iya sa Dios, dili sa atong kagulingon. Mahimo usab nato kini kon atong ibutang sa atong kasing-kasing o sa atong hunahuna nga kini alang sa atong kaayuhan og dili kini makadaot. Ang pailob na ilan usab nga paglahutay. Ang nagtumong sa paglahutay ang abilidad nga magpabilin ubos sa grabe nga gibugaton og presyur nga dili madaog. Pero dili na mo ni ang nasinati ni Apostol Pablo. Sa verse number 4, usay giingon diri sa balik ta sa Romans.
chapter 5, verse number 4. Sige, ingon din And patience, kinala na yung may galag pasensya. And patience, experience, and experience, hope. Unsibot pasabot. Og ang pagka mapailobon, kasinatian, og ang kasinatian, paglaom. Kinahanglan na muagi ta og experience. Muagi ta og pagka mapaobsanon, mapailobon. Pailob lang. Gisakit. Pailob lang. Di ba? Ana na siya. Dili kay ang pagkinabuhing Kristohanon nga imong balikon to kaniadtong kinaiya, makadungog kag gamay nga istorya, wa kay pailob. Dayon kag kasuko, ang uban gani manunggab pa. Nganuman nagpasulabi sa ilang gibating kasuko. Dili na ingon ana may gala ang Dios nung kinaiyahan nga ato nabatunan. Ang experience o kasinatian nagpasabot nga kinaiya o ang usa ka mas maayo nga pagtahod mahimong mapamatud-an nga kinaiya. Ang Grego nga pulong nga nagkahulugan lamang nga pamatuod gigamit kini sa pagsulay o pagtesting sa mga metal aron nga mahibaluan ang kaputli nini. Dinhi ang pamatuod mao ang Kristohanong kinaiya. Mahimong maghimaya ang mga Kristohanon sa mga kasakitan tungod sa mga hinungdan sa mga problema. All Christians have the hope of the resurrections. Ikaw, Kristohanon ka na ba? Wala ra ba lain nga pulong nga gihatag sa Ginoo nga ni sayuta nga ang tao makaangkon og kaluwasan? Walay lain. Walay lain ngalan. Ikaw ba? Nisali ka ba sa ngalan nga Ginoong Hesus Kristo? Imo bang gidawat si Kristo sa imong kasing-kasing? Hinaot nga ang pulong nga itong nahisgutan, nakahatag og maayong pagtulunan. Kaya napay katapusan. Sa verse number 5. Katapusan nga verse. Verse number 5. Sige, ingon din Ingon din na, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Og ang paglaom, dili magahimo og pagpakaulaw. Tungod kay ang gugma sa Dios gibo-bo din sa atong mga kasing-kasing. Pinaagi sa balaang espiritu nga gikahatag nganhi kanato. Ang balaang espiritu gikahatag na nganhi kanato. Kita naman ta espiritu. Ang mugiya na ang balaang espiritu. Mo nang the fruit of the Spirit is singular, di ba? Nagbunga og siyam ka mga Dios nung kinaiyahan. Dili mahimo nga imong kuhaon ang usa niya na kay gilangkob na package deal. Package na usa ka package nga gihatag sa Ginoo nganhi kanato nga nahimong Kristohanon. Ikaw ba nahimo ka na bang Kristohanon? Kumusta man ang imong pagpangalagad sa Ginoo? Sincero ka ba nga pagpangalagad sa Ginoo pareha ni Kristo, pareha ni Apostol Pablo? Si Apostol Pablo sincero. Sa wala pa siya mahimong apostoles, kay 5 anyos pa lang siya, gatubo na siya og pagtulunan sa mosaiklo. Ikaw ba, unsa ba imong nakatunan nga balaod sa pulong sa Dios? Si Pablo mauna iyahang kinaiya, tungod kay kultura na nila nga mga Hudiyo. Nga gamay pa lang bata, 5 anyos, wala siya kasinati og mga adik-adik, adoy-adoy. Wala siya kasinati og kanang hubog-hubog. Kay ngano, bata pa lang sila. Gitudloan na sila og disiplina. Lahi na ang bata nga madisiplina, no? Ang bata nga madisiplina, magtubo gina nga disiplinado. Tanawa ro si Duterte. Di ba? Hapit na munawag si Duterte sa iyang katungdanan. Unsa man ang iya ang pamaagi sa pagpakigdil sa mga tao? Di ba? Disiplina. Nga naman. Disiplinarya naman si Duterte. Gamayng bata, na disiplina man siya. Mo na ang klase nga tao, kung makita na to ba kung giunsa siya pagpatubo. So, ang mga bata na napatubo, na train diha sa sugod sa panimalay.
makita nimo unsay gibuhat sa bata, mo reflect na nga tos ginikanan unsa sila nga klase nga ginikanan. Di ba? Mao na kang Apostol Pablo. Unsa nga klase nga ginikanan ang naa niya? Ang ginikanan ni Pablo dibutado sa religion nga ilang gihuptan. Nagkat-on, nagtamod, gibutang silang kasing-kasing ang balaod nga gisulat ni Moses. Mao na dibutado. Muna disiplinado si Pablo. So, kita karon kung angay tang magkat-on, angay tang maghinumdom, kung kita sincero sa pagpangalagad sa Dios ha, pero sukwahi sa gitudlo ni Kristo, bisan gani ang doktrina sa kaluwasan, wala ta nakahibalo nan dili pa na mao ang gitudlo sa Dios. Naapay, sige, pangabkab pa, pangita pa og mga ebidensya. Kaya mo na gihimo ni Pablo. Nangita pa siya mga ebidensya. Nangabkab siya og mga basahon nga masandigan nga ang iyang pagtulunan walay bili atubangan sa Dios. Iyan na nakaplagan. Nga naman, surrender mo siya sa Dios. Kita mahigala kung di ta mo surrender sa ato ang mga gipanghuptan, mahimo nga ang balang espiritu dili magagiya ka nato. Dili maghatag ka nato og pagpanabot. Kaya ang balang espiritu maghatag og pagpanabot ngadto sa matag usa nga mo surrender ngadto kaniya. Ang number 1 nga buhaton, kinahanglan nato masabtan ang doktrina sa kaluwasan. Walay lain nga kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Walay lain ngalan, dili sa religion, dili sa binuhatan. Mao na ang kaluwasan nasandig diha sa pagtuo diha kang Hesus Kristo. Ang pagtuo diha kang Hesus Kristo nga kinasingkasing nga gidawat si Kristo. So ingon ana. So wala tayo igong panahon, sanglit na popos itong panaguban. Sanglit ang tanang butang ning kalibutan na doon naman yung kinutuban sama sa atong panaguban nga doon ay panahon sa pagsugod o ninimagot luwa oras na usab nga kita manamilit. Sangan sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan, Nonoy B. Magpasalamat umingon, may buntag iligan.